Салом духтаро созаи навзани саломати хубай бозори Корвон омадагем тарафи тило бозори на 11 дарвоза олами сачоқҳои Фотима боз ҳам пешапаи Фотима омадагем духтарако ира бинен ҳамиха сачоқҳои хушро овардаган боз ҳам акция мисли ҳар вақта акция инчунин борои навинкаи фасон марҳамат ира бинен чихо хушро тамоми намудаш ҳастад ден ҳозир нархошкатиш муда ман мефаҳмонам аксияи дона рафтаста ёдама бинен чихо бисёра марҳамат хоҳишмандо ҳатман пешапаи Фотима биёен ҳам дастархонои фасон ҳам сачоқу нигоҳ кунед охи ҳама чӣ овардагиай марҳамат касседа дар кор ҳатман омада аз наздик тамошо карда خریداری کننی بوراکاشو نبینن آخی برای نو به حد زیاد اومدگی حاضر نشان میتم نرخوش کتی میفهمونم این دخترکا موافقی خواهش شما باز هم پیش پای فاطمه اومدگیم باری نوینکاشون اومده نگاه کنن کامپلکت ساچوقچوهاشون دیدن 40 سومون همیا 55 60 بود که حاضر 40 سومون شدگی مرحمت کاس در کارای تمامی رسوتکاش هستای 40 سومون عروسکای عزیز بیاین همه نموچه میتونن با نرخ دسترس گیرن اینا برای ایدم دخترکو زنهای عزیز بیاین خریداری کنن یک پچکش 40 سومون بازار کاروان طرف تیلا بازار 11 دروازه عالمی ساچوقهای فاطمه نویسته از بیرون درشونه با آسانی پیداشون میکنین تماشا بینمان مرحمت به حد واریانت ها بسیار ایجاده همش باری نو بیاین بختون تماشا کرده خریداری کنین اومده نمیتونین رقم ها هست در روی اکران نویسین دستفکتون میکنن انا خیلی ساچوقای فسانی کلون اومدگی برای آشخانه مرحمت تماشا بینین چه خوشروی به حد کلونن من مرحمت 10 سومون کادو میشه که میگیرین تماشا بینا 10 سومون این رسوت کوش بینین مدلش بینین چه زیاده 10 سومون این پیش بود که وقت پیش چه خوشرو نمیوای چی نمیشون 10 سومون وافلینیان بعد ایناش هم هستن دیگر اینای مخیرونش هم هست دختر رو رسوت کوش 10 سومون کسی در کار دخترکا بیاین عالمی ساچوقهای فاطمه اینا چند من یم 10 سوم شید و فکر داره با ایره بینین چه خوش رو اش با برش خیلی پهن‌تره کلان‌ترن ایش هم 10 سومون عالمی ساچوقهای فاطمه در بازار کاروانای طرفی تیلو بازار 11 دروازه از بیرون در اومدگاهشون مرحمت بیاین انتخاب خیلی زیاده بعد خیلی میدونین ما برندی عایشه را شما دا نوار گرفتنشون داده بودم که در ساچوقا چقدر برندی با قوت خوشروی کچستوی عالی داره من مرحمت انمی برندی عایشه را اوچه بچه‌هاش اومدگی با نرخ‌های دسترس نرخش هم میتونن نویسنشون هم میفهمونن تونه چند سومای خیلی میفهمونن تونه برای که دخترکا اینجا اپتووی هم دارن بعد میتونن پرسیم چونه خلاص اینا دیده نه دخترو مرحمت به حد فسون انا اینجا دایه اینم بولو بودگی انا عایشه زوری بده دخترو اینا با خواهن بیان یک برکک مقایسه کنن بینن банни полотенцои калон тамошобино марҳамат сифатои хуби хубуш нигоҳ кунед духтар ҳозир акция рафтестай дар олами сачоқҳои Фотима нархои ино медонен чанд сомон шид 50 сомон иҷа 70 сомон 80 сомонаям буд ҳозир ҳамаша 50 сомон кардаган калонан ино марҳамат дар кортон боша як боракак биненда боло ба боло чихе хушруван ҳамаи ҳамин 50 сомон успет کنن تمام نشده اومده خریداری کنن بازار کاروان داین دوستانی عزیز بیاین طرفی تیلو بازار 11 دروازه عالمی ساچوقهای فاطمه از بیرون در اومدگاهشان اینا مرحمت بیاین از نزدیک بینن باوری دارم مخلوطون میشه و رو برای دیم دروازه پژرکه میشه و نه من هم نمونجی پالاتینزوی جدا هسته اوچه بچه هم دارن بانی هم دارن ساونا هم دارن ساوناشون با کلونی بدای ساوناتون چند سمه؟ عایشه سر میشه ساوناشون با عایشه سومون سر میشه و دیدن دخترکو مرحمت بیاین این تماشا بینا موافق خواهش شما ما دسترخوان نوار گرفته استم 150 سومونه به حد خشرو 250 سومون بود همه مدل 150 سومون شدگی چند با چندش 315 هش دیده نه به حد خشرو ایناش چند سومن 150 سومون و دیدن دخترو 150 سومون دسترخوان رو خشروگیش دیدن مرحمت اینا سویتلش هم است من ایشه ایقای فسونه ای چند پلای
همه размероша доранд духтаро. Ина 250 сомон, инош 150 сомон. Иҷа интихоб зиёдай. Марамад биёен олами сачуқҳои Фотима тамоми намуди дастархонро пайдо мекунен. Ино ҳамаш новинкаянд духтаро. Марамад омаден бо наздик бинен мефаҳмен узороша хича. Бозори Корвон тарафи Тило бозор рӯ барои дуюм дарвозаи пажарка мешава. Марамад оз нишонтон ботиям 11 дарвозаи тарафи Тило бозор олами сачоқҳои Фотима плакатчон ҳастай. Иҷада нигоҳ кунен. Ё чанд сомон? Ина марҳамат 35 сомон. Нигоҳ кунен. Ҳами сачоқчора бисёр мепурсанд. Ина 35 сомони ҳозир маш мода нишон метамда. Чихе бисёр омадагай. Марамад ина ҳа. Ина хушручан ё духтаро. Мана дига цветошам ҳаст. 35 сомон. Духтаро беҳтарин варианто дар олами сачоқҳои Фотима. Марамад биёен. дӯстони азиз, анаи хел сачоқчо омадагай барои дастархон. Марҳамат бренди Монибелла. И бренди бақувватай беҳад хушрӯвай бурош. Марҳамат анами бренда сачоқҳои фасони бренди вира 5 сомон кардаган. ҳамин намудо 7 сомон кам набуд. ҳозир 5 сомонӣ шидагай. Марамат дар кортон боша. хушрӯваке ҳастан ки ира бинен чанд та расветкаш ҳаст. Мана беҳад сифаташ зура. Ина бо биёен аз наздик хитон бинен. Вай Монибелла навистагай хулоса. Мана марҳамат сафедошам аст, бежбишам аст, серишам аст. Нархошон ҳами 5 сомон шид. Бозори Корвон тарафи Тило бозор рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажарка мешава. 11 дарвозаи Тило бозор аз берун. Мана вайшон даршон аз берунай олами сачоқҳои Фотима. духтаро вариант иҷа бисёр омадагай. Агар вақт дошта бошен ина биёен аз наздик тамошо кунен, бинен, харидорӣ кунен. омада натонен бинависен, доставкатон мекунан. як набораки фасонтон нишон метим духтаро. Манам хел пачкачада ҳаста, леки донакиам мефурӯшанд. 6 та дора бинен чихе хушрӯ полотенцош ина ё лицевоя на лицевой. Мана расветкоша бинен. ира бинен охи чихе фасонай. качестваш гап нест, качестваш беҳтарин будай. Мана марҳамат 6 та расветкаи фасон дора. хоҳен инамира комплект мехарен. хоҳен донаки мефурӯшанд. донаш 30 сомон ая. комплект дамоми 30 сом меафта. ё ки ра бихаран арзонтар меафта. Арзонтар. Вақте шумо пачкара мехарем, пачкаш арзонтар меафта. Леки агар дона гирифтанӣ бошен ку духтаро, марҳамат 30 сомон донаш лицевой полотенцои калона ки хушрӯ. Леки хушрӯ айра бинен. Ай наздик нигоҳ кунен да чихе маълум ай худаш. Мана марҳамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза олами сачоқҳои Фотима. даромадгоҳшон аз берунай ба осонӣ меёбеншона. полотенца, сачоқ, дастархон, ҳар он чизе ки мегирен ина аксия рафтестаин биёен. боз ҳам дастархон духтаро нигоҳ кунен. дастархонҳои новинка бори гуанҷо омадагиай. марҳамат ҳозир нишонтон метим. ира бинен чихе хушрӯчаян. 3 метраш 250 сомон ай тамошобино. лекин аксия кардагиан 200 сомонда метиян. иҷада нигоҳ кунен. 4 метра дора, 2 метра дора, 3 метра дора. хулос 5, 6 ҳама намудуш ҳастай. марҳамат нависем бо нархоша мефаҳмонанд ки кадомаш чанд сомай. инами 3 метраш ҳозир аксия шуда 200 сомон. дигарошам ҳамин аксия кати пешниҳод мекунанд. марҳамат тамошобинони азиз, дастархон дар корай, сачоқ дар корай, инихи пастелни билё дар корай, чизе ки дар корай ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза олами сачоқҳои Фотима. ина ёра чанд сум карде? 140 сомон дидена пастелни билёшонам хушрӯвай. ина наборошонам бинен чихе фасонай. ҳамаи чи ҳаста иҷада. рақамуш ҳаст. омада натонен нависен доставкатон кунан. нигоҳ кунен да тамошобино. анам хел простино ҳаста. ина бинен махировани аҷоиб хушрӯ. ҳам якодама ҳаста, ҳам дуодама. 180 сомона. 180 сомонай. дуодамаш чи? дуодамаш 250 сомон расветкош ҳаст духтаро. ман ай цветчам бинен. инаи озимо якодамаша нишон додем, леки дуодамашам ҳастай. фасонан ино духтаро. якта мегирен чанд сол мебара беҳад хушрӯ. бозори Корвон тарафи Тило бозор даян 11 дарвоза. марҳамат олами сачоқҳои Фотима. биёен аз наздик бинен борошона. бовари дору махсултон мешава.